হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? সবাই ভালো আছেন তো? আবার চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আজ আমরা কোন গানের রিঅ্যাকশন দেবো। হ্যাঁ, আজ আমরা রিঅ্যাকশন তানভীর ভাইয়ের নতুন হিন্দি গান 'জানা কন है'। তো এই গানটি নতুন রিলিজ হয়েছে প্রায় ১ মাস হইছে। তো আমি ১ মাস পরে রিঅ্যাকশন দিচ্ছি। তো রিঅ্যাকশন তো না, গানটা আমরা জাস্ট শুনবো আসলে গানটা কেমন হয়েছে। তো গানটি সবাই বলছে অনেক সুন্দর হয়েছে এবং অনেক ভালো হয়েছে। তো চলুন বেশি কথা না, ভিডিও শুরু করা যাক। জানা কোই जाने क्यों ये लगे कि हम मिले कहीं पहले की बात है ये, दो पल की सही रातें जागू अंधेरे बिना तेरे अधूरे, कैसे जीऊं बतावे बतावे, तू लाना वो बितिया दे बरसातों की वो सारी रातें, मेरी याद फिर भी न आवे, मैनू भूल न जावे भूल न जावे, तेरे याद इतना क्यों आवे, क्यों ये दिल को ऐसे तड़पावे, हर रात इतनी रुलावे, हाय मैं मर जावा, ऐसे भी क्या था। সো আমি ততটা হিন্দি বুঝি না, কিন্তু গানের সুরটা কিন্তু অস্থির লাগেছে। যে গানের সুরগুলো টান দিচ্ছে তানভীর ইরফান। তানভীর ইরফানের গান এমনিতেই ভালো লাগে, কিন্তু যেহেতু হিন্দি গান, এটা হিন্দি অতটা বুঝি না, কিন্তু গানের সুরটা এবং গানের যে টানগুলো দিছে জাস্ট অসাধারণ। गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे ऐसे भी क्या था। गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे। रात भर ये जाग कर क्यों फोन पर बस तेरी तस्वीरों को देखो और ढूंढो, गुजरा हुआ बीते पल सारी मैं कैसे भुला दूं, मैं कैसे सब भुला दूं, वो बातें। এই র্যাপটুকু তো আর কি দরকার ছিল, র্যাপটুকু ভালো লাগেনি। गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे ऐसे भी क्या था। गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे আবার কি র্যাপ দেবে? कोई ना कोई था यार जिसके लिए हम जी रहे, कोई ना कोई था यार जिन पे अब भी मरता ये दिल, न जाने वो कैसा अंधेरा साया दे गया, न जाने वो कैसा अधूरा सा यादें बन गया, वो कहीं तो है वो कहीं दूर है, पर मेरा है मेरा
গানটা অসাধারণ। तेरे पावे हर रात इतनी रुलावे हाय मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे। সো গানটি শেষ, তো আরেকবার কন্টিনিউ করা যাক, পজ না করে আরেকবার গানটি শোনা যাক। তো গানটি ভালো লেগেছে, আরেকবার চলুন কন্টিনিউ করা যাক। जाने क्यों ये लगे कि हम मिले कहीं पहले की बात है ये, दो पल की सही रातें जागू अंधेरे बिना तेरे अधूरे, कैसे जीऊं बतावे बतावे। तू लाना वो बीती यादें बरसातों की वो सारी रातें, मेरे याद फिर भी न आवे, मैनू भूल न जावे भूल न जावे। तेरे याद इतना क्यों आवे, क्यों ये दिल को ऐसे तेरे पावे, हर रात इतनी रुलावे हाय मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे। কিছুই বুঝতে পারছি না কি র্যাপ এটা, একটু গানটার কোনো দরকার ছিল না। शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। कोई था यहाँ जिसके लिए हम जी रहे, कोई ना कोई था यहाँ जिन पे अब भी मरता ये दिल, न जाने वो कैसा अंधेरा सा साया दे गया, न जाने वो कैसा अधूरा सा यादें बन गया। वो कहीं तो है वो कहीं दूर है, पर मेरा है
क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे। তো আমাকে জাস্ট ওয়াও লেগেছে গানটা, জাস্ট ওয়াও। মানে তানজির ইমানের প্রত্যেকটা গানই আমার ভালো লাগে। তো এই হিন্দি গানটির সুরটা আমার অস্থির লাগছে, যা তুমি হিন্দি বুঝি না আগেই বলছি, কিন্তু কিছু কিছু বুঝি। তোমার কাছে গানটা অসাধারণ লেগেছে। তো আপনারা কে কে তানজির ইমানের গান পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর এই গানটির লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনারা গানটি শুনে নিতে পারবেন। তো গানটি কার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন দেখেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ সবাইকে।